हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। मो शुभश्री। आज आम आसीचु मैसूर पैलेस। समय पाखापाखि 4:45 एमती होता, तो 5टा अधे बंद हबार था। आम जल्दी आसिलु। ये देखु एडल्ट माने इंडियन हो कि फरेनर हो 100 टंका, आउ चिल्ड्रेन जार बयस 10 वर्ष रु 18 वर्ष अच्छी 50 टंका, आउ जी स्टूडेंट जदि स्टडी टूर रे आसुचंती सेमानंको 30 टंका। तो आम ये टिकट काटिकी एंट्री होचु। तो देखु ये बहुत सारा पारा थिले, फड़फड़ फड़फड़ होते। आम जो दिन जाइलु से दिन थिला संडे। देखु बहुत सारा लोक आसी आम अलरेडी ये आसीलु 2021 शाशु ससुर सहित। सेतेबेले माने गोटे लोक भी नथिले, सत्तरे किए बिलीव कर पारेनि सिना, किए भी लोक नथिले। से महल रे आमे ही थिलु, आउट जण फैमिली थिले। तांके तो केते दूर दूर तांके आगे के गले, आम पछे पछे सिन जाउथुलु, किए भी नथिले। आ एबे आमे आसीचु, देखंतु एते सारा लोक। चलते देखा आज व्लॉग कौन अच्छी भितर देखा मैसूर पैलेस भितर। आउ थे आसबार रिजन हूँ जे आम पूर्व थर जब आसीलु दिन बेले ही एमती आसलु, आउ दिन बेले ही रिटर्न हो जाइलु। आबे आम जाणिकी 4टा अधे टाइम आसीचु। राति रे रहिबु, माने आर लाइटिंगटा केमती सेटा देखापी, केमती व्यू दुशी से तो गोटे थर देखार अच्छी ना। तो आम एकाथर मैसूर तो आसीचु, सब जगह बुलिलुणी। आउ से शेष थर पर एटा बुली नौचु। प्रथम मैसूर पैलेस आसु आसु फास्ट चप्पल सब अलग रखा पड़े। तो देखु माने चप्पल रखिबार ये केमती केते लोक अच्छा। एत साउंड होता ना, मु बाध्य कि साउंड वॉल्यूम बहुत कमेली। आउ ये हस्बैंड टिकट करी आनले, तो तांके गोटे बैग देबे। से बैग रे निज फैमिली रो समस्त चप्पल रखिबे। चप्पल रखिबा परे एबे आमे पैलेस भितर को जाउछु। पैलेस भितर को जिबा टाइम रे किछि छोट मोट दुकान भी एडी पडुछि। आउ देखंतु भितर तो बहुत सारा माने प्राइस आइटम ही अच्छी। तो आमे केबे से भितर जाउनु, प्रथम थर जेबे आसिल ना, सेडु ही आमे जान देछु एडी भितर गले माने प्राइस भी सेती थिबार अछि आनिया पई। एठू लाइन है जावाक पड़ुछि। आउठी देखंतु जाओ जाओ प्रथमे माँ चामुंडेश्वरी थिले, तार साइड रे जति हिंदू देवादेवी सेमानकर मूर्ति थिला। माने से टाइम राजराजुड़ा टाइम रे को माने मूर्ति धरी तांके पूजा करथले, से सब थिला। आ देखंतु केते सुंदर हाथी मुंडो गुटे थिला। पैलेस रो ऊपर को गला परे सेठी माने जो राजा आगे रोतले वारियर वंशर, तांकर सब पूरा फैमिली रो पिक्चर थिला। माने तांकर सैन्य दल, तांकर जहाँ हाथ हथियार सब एजा सब पिक्चर थिला। आ देखंतु से जो स्तंभ अच्छी ना, जो पिलर टाइप रो, सेटा ही मेन अट्रैक्शन। तो से भितर को जीवा को भी एलाउ नथिला। अरे ही ठिया फोटो उठेबे, बहुत सुंदर लगुला ये। तो इवनिंग रे एमती ही लाइट लगे, बट आफ्टरनून टाइम आमे जो आसीलु पूर्वे सेमती भितर किछि भी लाइट लगी नथला। आमे अंधार ही फोटो उठेतिलु। आउ एठी देखंतु से सब राजा आ तांकर भाई, तांकर बापा माने बापा जमाना तांको टाइम रो भाई बंधु सब सेमानकर फोटो थिला। आउ तांकर जो पूरा रॉयल फैमिली रो समस्तंकर फोटो थिला, झियो बहु एमती सब। तो सेमती देखु देखु बहुत सारा लोक भी थिले। आमे एपड़ साइड थिलु, पाखरे थिले, मु भलो भाबरे देखै थांती ना सहित देखै थांती। बट आमे राइट साइड पड़े थिलु, तो मु देखै पालनी। मिडिल एबे मिडिल मझिरे ही थिला पेरी थिलु। देखंतु सेडी सब अछि ना, सब चांदीर आइटम, माने रूपा आउ ब्रोंज तंबा एमती सब, फरुआ ताटिया एमती सब प्रकार थिला से टाइम। आठी जाल बिछा है, माने राति रे एठी बहुत सारा पक्षी आसती, तो तांके महल को एंट्री करदेवे ना कौन बोली सेमती जाली पकाई। आ देखंतु ए भितर को भी एलाउ ना, कौन पाए मु जानी एक्चुअली।
ଆଉ ଉପରେ ବି ସେମିତି ଜାଲି ଲାଗିଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଏମିତି ଜାଲି ଲାଗିଛି, ଖୋଲା ଅଛି ନା ପକ୍ଷୀ ଜାଗା ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମିତି ଜାଲି ଲାଗିଛି। ମାନେ ଆଗ ଟାଇମ୍ର ଏସବୁ ବନାବଟ, ମାନେ ଏଇଟା କିଏ ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀ ମାନେ ଶାସକ ହିଁ ଫାଷ୍ଟ ବନେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ନାଁ ବି ସେଇଠି ମେନସନ୍ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ଥିଲା। ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ, ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ମିରର ବି ଥିଲା, ତ ଆମେ ମିରରରେ ବି ଠିଆ ହେଇକି ଏମିତି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ଉପରକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଉପରେ କ'ଣ ଥିଲା, ଉପରେ ବି ଆଉ କିଛି ଫଟୋ ଏମିତି ଥିଲା। ଆଉ ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କବାଟ ଜାଗାର ବନାବଟ ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା, ପୁରା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବନା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜଦରବାରର ଲିଫ୍ଟ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ, ପୁରା ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ତ ତଳକୁ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଉପରୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରୟାଲ ଲୁକ୍ ଦେଉଛି। ଆମେ ଏମିତି ଆଗେ ଆସିଥିଲୁ ନା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସେଇଠି ରଖି ସେମିତି ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ପାହାଚ ମିଶୁଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେମିତି। ଆଉ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପୁରା ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁକୁଟ ମୁହଁରେ ସେମିତି ଲଗାନ୍ତି ନା, ସେ ଯାହା ସବୁ ଏଠି ରଖା ହେଇଛି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଭଳିଆ ଲଗା ହେଇକି। ତ ସେଠି ଯାଏ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍ ବସିଲୁ, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଗହଳି ଥିଲା, ଗହଳିରେ ଚାଲି ଚାଲି ପାଦ ବି ଚକଟା ଚକଟି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା, ଆମେ ସେମିତି ହିଁ ଥିଲୁ। ତ ମୁଁ ତ ପୁରା କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରି ରଖିଥିଲି ଷ୍ଟଡି ହେଇକି କେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବ କ'ଣ ବୋଲି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିନଥିଲି। ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ସମାନେ 7ଟା, ରାତି 7ଟାରେ ସବୁଆଡ଼େ ଲାଇଟ୍ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପାଖାପାଖି 7ଟା ହେଇଗଲା, ତ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ରଡ଼ି କଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲୁକ୍, ଖାଲି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ହିଁ ଲାଇଟ୍ ଲାଗୁଛି, ତାର ପଛପଟ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଲାଗୁନି, ଯେଉଁ ଜୋତା ଯେଉଁ ରଖାହେଉଛି ସେଇଠି ଲାଗୁନି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏଇଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବି ସେଇଠି ଅଛି, ସେ ମନ୍ଦିର ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଥର ସେ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଏବେ ଆଉ ଯାଇନୁ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ହେଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଲୋକ, ପୁରା ଭିଡ଼ ହେଇଛି, ପୁରା ରଥଯାତ୍ରାର ଭିଡ଼ରୁ ବି ଅଧିକ ଭିଡ଼ ସେଦିନ ଥିଲା, ମାନେ ସଣ୍ଡେ ନା, ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଏଠି ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଆଉ ଥରେ ଆମକୁ କେବେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଆସିବୁ, ମୋ ବୋଉ ବାବା ସହିତ ଆସିବୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୋ ବୋଉର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଏଇଠି ଆସିବାକୁ, ମହୀଶୂର ପ୍ୟାଲେସ୍। ମହୀଶୂର ପ୍ୟାଲେସ୍ର ଯେଉଁ ମହଲ ଜାଗାର ସୁନ୍ଦରତା ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ରୋଡ଼ରେ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କାରଣ ମହୀଶୂରର ଯେଉଁ ସିଟିଟା ନା, ପୁରା ମଝିରେ ହିଁ, ସେଣ୍ଟରରେ ହିଁ ମହୀଶୂର ପ୍ୟାଲେସ୍ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଯୋପଡ଼ ରୋଡ଼ରେ ବି ଗଲେ ସେ ଆଲୁଅ, ସେ ଲାଇଟିଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛି। ଆଉ କେତେ ଲୋକ ତ ଭିତରୁ ନ ଯାଇ ବାହାରେ ହିଁ ଠିଆ ହେଇ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ପ୍ୟାଲେସ୍ର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁ ଥିଲା, ପଛ ଆଡ଼େ ପୁରା ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ର, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେପଟ କାନି ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୁଏ, ବଟ୍ ବହୁତ ଲୋକ ସେପଟ କାନି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ରାତିର ଭ୍ୟୁ ହିଁ ଦେଖିବାର ବାକି ଥିଲା ଆମକୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।